आमच्या गोंया राज्यान चोरेचो प्रमाण भरपूर वाडत चल्लो आसा। तशेंच हांगासर पर्रा हांगासर लिंगपाट ह्या देवस्थान काल राती चोरी जाली। ह्या देवस्थान काल रातचे जे भटजीचे घर आसा ताका खी घालून चोरांनी भितर देवस्थानान वचून फंड पेटी फोडून तितूंतले 30,000 रुपया कॅश व्हेले। तशेंच ह्याच देवळान फाटल्या दोन फाटी चोरी जाला, पण आजुनी चोरांक पुलिसांनी धरलेले ना। तशेंच हे चोरी हांगा पर्रा वाटेन 2-3 मंगळसूत्रां चोरी जाली आनी तांकां आजुनी पुलिसांक चोरांक धरपाक यश मेळलो ना। हांव पुलीस ऑथॉरिटी कडेन तशेंच आमच्या गोंय राज्य गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे आनी जे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला हेजे लक्ष दिवचें। प्रायमा खातीर रेणुका साळगांव नाव सांगा तुमचें? माझे नाव मनोहर कृष्ण वजे। हांव हांगाचो देवस्थानचो पुजारी पुरोहित। सादारण 6:45 सुमार हांव दार उगडून डेली हांव तशेंच हें करता, फुलां बिलां काडटा। पळय जाल्यार दार उगडना जालें। तूं तुज्या घरान रावता? न्हू, हांगा वयरच रावता। थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी। मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा, तो डेली हांगा फेऱ्यो मारता। ताका सांगलें, आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार। तो म्हणूंक लागला, काका कडी घातल्या आनी हांगा चोरी जाल्या म्हणून लागली। म्हणटकीर मागीर हांगा येवन पळयलें हांवें, हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें। हें मेन डोर आसा तो फोडलेलो। आनी भितून गेल्या उपरांत मागीर कितें आढळून येयलें तुमकां? भितर सगळी घाण आसली, ती कोयर सगळो कचरो हेचो। आनी कितें फोडलां ती? भितर फंड पेटी फोडली, पळयली आमी भायल्यान, हात बीत लावंक ना। आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें ते स्क्रू बी काडलेले। मुर्त्यो बी कितें फोडल्या? मुर्ती हेची फोडल्या, नंदीची। ओके। सो पर्रा हेजी व्हडली चोरी जाली आनी त्या देवळान हेज्या पयलीं चोरी जाल्ली आसा, पूण चडटाय। पूण ते चोर आहात ते पुलिसांच्या हातीक लागून आदी आमी हे विशय होम मिनिस्टरा कडेन पावयल्लो। महादेव हो शंकर देव शंकराचें देवूळ लिंगपाट देवस्थान म्हणटात। हे 1.5 वर्सां पयलीं चोरी जाली आनी आतां परतून आयज सकाळी फुडें जेन्ना पंडितजी आमचो पुजारी भितर सोंपतालो तेन्ना ताका दिसलें की दार फोडलें म्हणून। फंड पेटी फोडलेली आसा आनी तितले पयशे येयले। आमचे वाटेनसून आमी थिंगासर एंट्रन्स जे महाद्वार आसा थिंगासर आमी व्हेरी अर्जंटली CCTV कॅमेरा घालतले। मागीर सेंट एन चर्च पार्रा आहा थिंगा तेंचो हात, पूण तेजे भायर पंचायत म्हणून आमी आनीक घालता। एंट्री मारता पळय थिंगा 2 वाटेन एंट्री खातीर, दोनूय वाटेन घालता। 2 रस्ते आहा। सो गणेश मंडळ पर्राकूय घालता। तेजे भायर म्हाका दिसता आमी जंक्शनाचेर सगळे जंक्शन जे आहा ताका CCTV कॅमेरा आमकां घालचे पडटले आनी पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें। बेश्टे आमी कॅमेरा घातले म्हणून जायना, पुलिसांनी आपलें काम सारकें करचें पडटलें। जे आदी पुलिसींग जातालें तें तशें परत जावपाची गरज आहा। जे आदी तांकां मोटरसायकली दिल्ल्यो आनी ते रातचे मोटरसायकल घेवन भोंवताले, टिट्यांचेर येताले, लोकां कडेन उलयताले, कोण म्हणजे हितून नेवो मनीस येयला, कोण बसल्या टिट्यार। म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो गजाली करची गरज आयज। आतां जे न्यू कॉन्स्टेबल जे आहा तांकां एक्टीव करपाची गरज आहा। जे न्याय कॉन्स्टेबल आहा तांकां व्हडलेशे जवळशे पडोंक ना, ते पुलीस स्टेशनारूच आसता। तेणी सांजचे पेट्रोलिंग करपाची गरज आहा आनी ते आपले पयशे मोडून पेट्रोलिंग कशें करतले, जे आपली बायक घेवन। त्या खातीर तांकां एक रोबोट पावना। जर एक रोबोट म्हणून 100 गाडी जी आहा ती पावना पुलीस कंट्रोल रूम, ती एक गाडी पावना, ती खंय वयतली। त्या खातीर मोटरसायकल प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बेगीन दिवचे। एक पुलीस स्टेशनाक 5 मोटरसायकल दिवपाची गरज आहा। कित्याक म्हापसा पुलीस स्टेशन म्हणजे ते आल्दोनाय लागता तांकां, एक वाटेन शिवोले लागता तांकां,
एक वाटेन वेल्ला कांडा लागता तांकां, वर्ध्या आसगांव लागता तांकां आख्खे पार्रा लागता, तांकां गिरी लागता आनी तांकां म्हापसा सिटी लागता. मिनिमम 5 मोटरसायकली दिवप हें इम्पॉर्टंट आहा. तेणी वचून रातचे सगळी टेम्पल चर्चीस तेचो फोटो हाडून सकाळी फुडें आपल्या ऑफिसराक जो तेजो PSI आहा हो PI आहा ताका दाखोवप की आमी हे रातचे ह्या टायमार पेट्रोलिंग केला, तेजो फोटो विथ टायम हें आसपाची गरज आहा. म्हाका दिसता अशें जाय जाल्यार पुलीस भोंवता म्हणून कळत जाल्यार हे चोर जे आहा ते खंय तरी सावधान आसतले आनी भियेतले की केन्नाय पुलीस येवंक शकता म्हणून. आतां अशें जाल्लें आहा की पुलिसूच येयना, चोराचे हे जाल्लें आहा म्हणजे ओपन आहा चोरपाक. असो एक जेन्ना चोरी जाली पणजे ही डेकॉयटी जाली व्हडली, सेम जाली वास्को, सेम जाली म्हापसा आनी अश्यो डेकॉयटी चालूच आहा, धाकट्यो रॉबरी चालू आहा. मंगलसूत्र ओडून व्हरता बायलांचे ते चालू आहा. हे बंद जावपा खातीर मुख्यमंत्र्यान जे न्याय कॉन्स्टेबल घेतल्या तांकां तेंचे PIनी तेंचे कडेन रिव्ह्यू घेवपाची गरज आहा. जेन्ना ते पुलीस कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाता भितर आनी येता तांकां काम तेंचें कितें, तेणी कशें पेट्रोलिंग करपाक जाय, तांकां केन्ना पासून आमी मोटरसायकली पेट्रोलिंगाचेर दितले हें आयज असेंब्लीन आमी विचारतले. आमचे तेतून कॉलिंग अटेन्शनूय आसतलें. हांव सांगता तुमकां की थोडे पुलिसांनी स्ट्रॉंग रावपाची गरज आहा आनी एक मॅसेजूय धाडपाची गरज आहा की अशे चोर जर मेवले जाल्यार तेंचे 2 जाणांचे पांये बसून मोडपाची गरज आहा धांवताना. म्हणजे ते कितें बेश्टेच धांवचे ना न्हू, ते पुलिसांचेर हल्ला करतले मेवत जाल्यार चोरताना, तेन्ना तांकां 3rd डिग्री करपाची गरज आहा. 3rd डिग्री जर आयज करिना जाल्यार भंय निर्माण जावचो ना. भंय निर्माण जायतूच जाल्यार ह्यो गजाली अंडर कंट्रोल येतल्यो. थोड्यो यू गो इन अदर कंट्री थिंगा भंय आहा म्हणून चोरी जायना. ते कंट्रीक भंय आहा, तूं हे करीत जाल्यार तुका इतली वर्सां भितर रावचें पडटा, तुका बेल बीन तसलें कांय ना. सो थोड्यो गजाली आमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ द डे वील हॅव टू डू द नेसेसरी चेंजीस वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. स्क्रू काढले नंदीचा तर पण हे मोडेल हा सुद्धा हे केलं स्क्रू काढून दवरलं. नमस्कार, माझे नाव राज जगन्नाथ पुरगांवकर. हांव हांगा लिंगपट देवस्थान पर्रा हांव सचिव म्हणून जबाबदारी आसा. काल रातची एक आमच्या देवळान आमची गोश्ट घडली की काल राती आमच्या देवळान चोरी जाली. चोरयेन फंडपेटी आसली, फंडपेटी फोडून तेंच्यांनी पयशे येले. तशेंच आमच्या देवळाचे मेन दार आसा ते मेन दार फोडून ते विकून गेले. तशेंच आमचे देवळाच्या ऑपोजीट भटजीचें घर आसा ते भटजीच्या घरात तेंच्यांनी घी घातली आनी ते गेले विकून. आयज सकाळी 6:30 सुमार आमचो एकटो मनीस आसता तो पासय घेता, तेणी ते पळयले. तेणी मागीर अध्यक्षाक इन्फॉर्म केले आनी आमच्या अध्यक्षान आमकां इन्फॉर्म केलें की आमी सगळे हांगा पावले. सो ते चोरीन अशें जाणून येयलें की फंडपेटीन आमचे 30,000 सुमार पयशे आसले ते तेंच्यांनी येले. आनी तशेंच आमच्या फंडपेटी समोर एक लिंगाची मुर्ती आसा, म्हणजे नंदीची मुर्ती आसा. ती नंदीची मुर्ती पांयान तेंच्यांनी कितें तरी मारून तो डॅमेज केल्लो आसा. सो आमच्या अशें प्रकरण आयज घडलेलें आसा. हांव वासुदेव प्रभाकर शिरसाट देवळाचो अध्यक्ष. ही आयज काल घटना घडल्या तेची आमी पुलिशेन नोंद केल्ली आसा. थंय वचून हे केलें आनी देवळाचो अध्यक्ष. ही आयज काल घटना घडल्या तेची आमी पुलिशेन नोंद केल्ली आसा. थंय वचून हे केलें आनी साहेब देसाय साहेब हांगा येवन ही केल्ले आहा. तेंच्यांनी मातशी इन्क्वायरी केल्ली आहा. फुडलो तपास तेंच्यांनी बेगीन करचो असो तेंचे कडेन मागता हांव. आनी ते चोरांक बेगींतल्या बेगीन पकडून हे करचें. आनी हांव पुलीस साहेबा कडेन मागता की रातचे मातशें हांगा पेट्रोलिंगाक कोण धाडचे. जे खूब दीस जाले मातशें बंद आसा पळय ते मातशें चालू करचें.
कित्याक ह्या दिसांनी मातशें चोरयांचो प्रमाण वाडल्या कारणान ते मातशें करचे चालू करते. बट श्रीसर बाब ही साधारण ह्या देवळान कितक्यावी चोरी आसा ही पहिली एकदा जाल्ली दिसता. हांव आतां कमिटीन आसलेले पयलीं हांव खजिनदार म्हणून आसलो तेन्ना एकदां जाल्ली आनी आतां तेच्या पयलीं एक जाल्ली म्हणटा ही तिसरी म्हणून आयकता. ओके. ही फाटल्या फावटी तशेंच तेंच्यांनी एकूच फंडामेंटल चड काय करूंक मेळूंक ना. हे फावटी एकूच फंडामेंटल 2 आहा तिच्यो ते दोना सायडींतली एक काडून तेंच्यांनी सगळी हे केले. मागीर ते साऊंड सिस्टम आहा तिची दारां ही निवळ पयशांक लागून जाली आनी ती नंदीची मूर्ती कित्याक मोडली ती कळूंक ना. कसले तेंचेर कितें बसले तकलेर कोण जाणा हेंच्या ती नंदीची मूर्तीच्या पांयाचो मातसो पडको गेला चड ना इतलेंच. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.